PTI रहनुमा मुराद सईद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भी करने लगे, बयानियाँ बनाने की कोशिश भी की गई, बहुत सारी कहानियाँ भी गढ़ी गई और हमने फैसला किया, खुसूसन मैंने फैसला किया कि जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा ने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया है, जब उस मुतालबे के ऊपर गौर होगा और कोई अदालती कमीशन बनेगा तो तमाम हक़ाइक़, सबूत और 7 महीने जो आखिरी थे उसमें अरशद शरीफ साहब के ऊपर क्या गुजरा, कहाँ से धमकियाँ थी, किस नौइयत की थी, और जो वेज़ों के ऊपर बात हो रही है, FIRs के ऊपर बात हो रही है, ये तमाम हक़ाइक़ और सबूत और शवाहिद मेरे पास मौजूद है। और मैं चीफ जस्टिस साहब जब अरशद भाई की वालदा का जो मुतालबा है उसके ऊपर गौर करेंगे तो मैं खुद वहाँ पे पेश हूँगा और तमाम हक़ाइक़ मैं सामने रखूँगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब मलाकन और साबिका फाटा में एक नई खेल खेली जा रही थी और उस हवाले से मैंने अपने कौम को इतिमाद में लिया, तो फिर उसके बाद मुझे थ्रेट्स मौसूल नहीं हुए बल्कि रस्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने जो आपकी कब्र में लिखी हो वो कब्र में गुजरती है और जो आपकी कब्र में ना हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रस्ते से नहीं हटा सकती। तो मैं यहाँ पे ये बात इसलिए करने जा रहा हूँ कि मलाकन डिवीज़न और साबिका फाटा में जो नई खेल खेली जा रही थी और अवामी ताकत से उसको हमने मुस्तरद कर दिया और शिकस्त दे दी, वो तमाम चीज़ें और अरशद भाई के हवाले से तमाम शवाहिद, अरशद भाई के हवाले से तमाम शवाहिद और सबूत, भाई छोड़ दे मैं बात कर रहा हूँ, वो तमाम चीज़ें मैं तहरीर कर चुका हूँ, सबूत इकट्ठे करके अटेस्ट करके मैं 3 जगहों पे रख चुका हूँ। तो अगर जिनका आज भी ख्याल है मुझे रस्ते से हटाने का, तो ये जो आपने किया है वो कहानी ख़त्म नहीं होगी मेरे जाने से, वो कहानी कोई और मेरी ज़बानी आपके सामने ज़रूर सुनाएगा। अब मैं आता हूँ, 2 सवाल मैं आज अरशद भाई के हवाले से करने जा रहा हूँ, फिर जो कल खान साहब के हवाले से एक कातिलाना हमला और खान साहब को शहीद करने के हवाले से जो एक प्लानिंग थी उसके ऊपर बात करूँगा। अरशद भाई के हवाले से मैं सिर्फ 2 सवाल आज रखना चाहता हूँ और मैं रिपीट कर दूँ कि तमाम हक़ाइक़, तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज़ात, तमाम चीज़ें जब अरशद की वालदा, अरशद शहीद की वालदा के मुतालबे के ऊपर कमीशन बनेगा तो उसमें मैं तमाम चीज़ें सामने रखूंगा। आज सिर्फ 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं। FIRs जो अरशद भाई के ऊपर हुए थे उसकी कहानी भी बहुत लंबी है, लेकिन मैं सीधा आता हूं आखिरी मुलाकात जो अरशद शरीफ शहीद के घर इस्लामाबाद का एक ऑफिसर भेजा जाता है। और जो अरशद शरीफ के नेचर को जानते हैं कि अगर आप उसे धमकी देंगे और आप उसे ललकारेंगे तो अरशद का जवाब क्या होगा, आप तमाम सहाफ़ी है, आपको उनका जवाब का मुझसे बेहतर अंदाजा होगा। लेकिन उनके घर जाके उनको बताया जाता है कि ये मैं नहीं आया आज यहां पे, जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूं तो आप ये समझे कि टॉप से बात आई हुई है, मैं आपको कन्वे कर रहा हूं, और जो आप मुझे कहेंगे ये टॉप तक जाएगी। ये बातें होती है, अरशद का जवाब 2 टोक अल्फाज में चला जाता है और अरशद भाई आखिरी अल्फाज ये होते अगर इसी मकसद के लिए आए हैं तो फिर ना ही समझे। उसके बाद अरशद शरीफ साहब को अपना नंबर चेंज करना पड़ता और फिर उसके बाद वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर एक और सवाल मैं यहां पे छोड़ रहा हूं और बाकी फिर रिपीट कर दूं कि कमीशन के सामने, चीफ जस्टिस के सामने मैं तमाम हक़ाइक़ रखूंगा। एक दूसरा सवाल जो सबसे अहम है और अभी तक किसी ने नहीं पूछा, 10 और 22 तारीख के बीच, 10 और 22 अगस्त के बीच जब अरशद शरीफ साहब को दुबई से निकलना पड़ा तो 10 और 22 के बीच पाकिस्तान के कौन से आला हुक्काम UAE में मौजूद थे, और इस सवाल का जवाब आपको फॉरेन ऑफिस की बीट रिपोर्टर बेहतर बता सकते हैं। कौन से आला हुक्काम दुबई में मौजूद थे
اور اس کے ساتھ ساتھ کن اعلی حکام کی دبئی اتھارٹی سے کمیونیکیشن ہوئی، یہ آج سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. آپ بیٹ کور کرتے ہو، آپ اسی کا جواب خود آج قوم کو بتا دیں. اور وہ اعلی حکام اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ یو اے ای جیسے ملک پہلے ارشد شریف صاحب کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ کو مارا جا سکتا ہے. ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ پاکستان جائیں، بلکہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے کے، کیونکہ آپ نام اور صحافی ہے، آپ کسی اور ملک چلے جائیں. اور ساتھ میں کچھ دیر بعد دوبارہ وہ اتھارٹیز والے آتے ہیں، دبئی اتھارٹیز، اور وہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی واپس لیتے اور ان کو کہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ یہاں سے واپس جائیں. تو کون ان کو مجبور کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں، اتنا ہنٹ دے دوں کہ جب ارشد کے پاس دبئی اتھارٹی تھے تو ارشد نے میرا نمبر ملایا اور مجھے کہا کہ آپ نے کال بند نہیں کرنی تاکہ آپ گفتگو سن سکے. اب میں آتا ہوں کل والی جو ایک ثانیہ ہوا. میرے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، کار بھی میسر آئے. پھر جب عمران خان کی پاپولرٹی بڑھتی گئی اور عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا، قوم نے بھی غلامی مسترد کر دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بند کمرے میں 4 افراد مل کر عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی، قتل کرنے کی سازش تیار کرتے ہیں. اور آج میں جب سوچ کے آ رہا تھا کہ میں تمام نام، تمام حقائق، تمام چیزیں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ ایک دفعہ یہ کہانی ختم ہو. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کہ جب بھی آپ کی مرضی کرے، جس کے اوپر بھی آپ کی مرضی کرے، آپ کسی کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، فرعون بنے ہوئے ہیں. لیکن کل جب میں نے ہسپتال ہمت کی، حوصلے کی، ایک چٹان کی مانند، پہاڑ کی مانند جب اپنے لیڈر کو دیکھا کہ 3 گولیاں لگی ہے اور کنٹینر سے ورکرز کو حوصلہ دلانے کے لیے وہ ان کو سلام اور ہاتھ ہلا کے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں. 3 گولیاں لگ چکی ہے. اس کے بعد جب اسپتال پہنچتے ہیں تو بیان جاری کرتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، اس مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک انتشار کی طرف نہ جائے. ایسا ہے ہمارا لیڈر جو اس موقع پہ بھی اتفاق، اتحاد اور پاکستان میں امن رکھنا چاہتا ہے. مقاصد کو وہ شکست دیتے ہیں اس حالت میں بھی. تو جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا کہ میں چند سوال ہی پوچھ لیتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے. وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے. وہ شخص گرفتار ہوا. تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے. وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟
दूसरा सवाल मेरा ये, और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है, तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है, लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं, वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था। और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था और फिर उसको चलाने वाला कौन था। और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के पेश कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, भेज रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था। एक सवाल मेरा यह था। और आखिर में मैं एक सवाल और पूछता हूं, फिर मैं कुछ बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा।